Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Alicia and I'm from Group Sen. Uh, Today I will explain about implicator, right? Okay. Number one, introduction. What is implicator? Implicator is information or assumption that are not explicitly spoken but are inferred by the hearer based on context. According to Crash, uh, implicator is a proportion that the hearer has to work out because is it not fully accounted in the utterance. According to Kroger, implicator is part of utterance meaning, which is the total meaning that the speaker wants to convey. Example A. I'm in time for supper. B. I've cleared the table. And B doesn't say you are late, but it's implied. Maksud yang nomor satu itu adalah apa itu implikator. Nah, jadi implikator itu adalah makna tambahan yang tidak diucapkan secara langsung, tapi dimaksudkan oleh si pembicara dengan harus disimpulkan oleh pendengar. Nah, bisa kita lihat contoh simpelnya yaitu yang A, eh, aku kehabisan bensin. Dan B pun menjawab, ada pom bensin di ujung sana. Nah, maksud dari B itu dia tidak bilang kamu bisa isi di sana, tetapi dia menyuruh kita menyimpulkan sendiri maksudnya. Nah, berarti implikator itu seperti kode yang nggak diucap, tapi maksudnya tetap sampai asal kita paham konteksnya. Oke, next. Two, conversational implicator. Conversational implicator is a type of implicator that depends on context and follows certain principles in conversation. Characteristic according to Kress and Kroger. Number one is contextual, meaning change depending on the situation. Number two, divisible is additional information can remove it. Number three, non-detectable does not depend on the specific word. Number four, calculable is can be calculated based on literal meaning and general principle. Nah, yang nomor dua ini adalah conversational implicator, yaitu jenis implikator yang muncul dalam percakapan biasa. Nah, ciri-cirinya yaitu ada kontekstual. Kontekstual ini tergantung pada konteks yang diucapkan. Yang kedua yaitu divisible. Divisible ini maksudnya tuh bisa dibatalkan. Misalnya dia mengatakan tetapi itu belum pasti. Yang ketiga itu ada non-detectable, yaitu tidak eh, menempel pada kata tertentu. Nah, bisa memakai kata lain tapi maknanya sama. Nah, kalkulabel ini, yang terakhir kalkulabel ini adalah eh, apa namanya? Kata yang bisa dihitung atau ditebak lewat konteks dan logika. Nah, contohnya gini, eh misalnya A bertanya, apakah semua murid itu lulus? Dan yang B pun menjawab, beberapa lulus. Nah, berarti implikasinya ternyata semua murid itu nggak lulus gitu. Oke, next. Cooperative principle and conversational maxims. Grace argues that conversation is a cooperative activity. The basics is the cooperative principle.
Make your conversational contribution such as is required by the accepted purpose or direction of the talk exchange. Eh, itu ada ada 6 maxims yang dijabarkan oleh Grace. Yang pertama itu ada maxims quality, yaitu tell the truth, provide adequate evidence. Yang kedua, quantity, yaitu say as much as necessary, no more and no less. Three, relation, be relevant to the topic of conversation. Number four, manner. Be clear, concise, and organized, avoiding ambiguity and violation of maxims, or whether intentional or not, can trigger the formation of implicator. Nah, yang ketiga ini yaitu cooperative principle and conversational maxim. Grace bilang kalau percakapan itu jalan kalau kita saling bekerja sama. Dan ada prinsipnya yang dinamakan yaitu kooperatif prinsipal, yang dimana dijabarkan menjadi 4 aturan kecil yang dinamai dengan maxims. Nah, yang pertama itu ada maxims quality. Maxims quality ini artinya mengatakan yang benar dan mempunyai bukti. Kalau quantity yaitu mengatakan secukupnya, jangan kurang atau jangan berlebihan. Nah, kalau yang relation itu berarti harus relevan dengan topik tersebut. Kalau manner itu ucapan dengan jelas, singkat, dan teratur. Nah, kalau kita melanggar atau sengaja dari maxim ini biasanya akan muncul implikator. Begitu. Dan lanjut. Oke. Number four, how implicator is formed. There are two main ways implicator is formed. Number one, standard implicator. When the speaker appears to follow the maxim, but additional information can be inferred. Example, A. I've run out of petrol. B. There is a garage just around the corner. Nomor 4 ini yaitu bagaimana implikator terbentuk. Yang per, eh, implikator terbentuk ada 2 cara. Yang pertama yaitu ada standar implikator. Nah, standar implikator ini kita harus mengikuti aturan, tapi tetap menimbulkan makna tambahan. Contohnya seperti eh, aku kehabisan bensin. Yang kedua, dia menjawab, ada pom bensin di pojok. Nah, berarti artinya kamu harus ke sana. Dalam tidak langsung dia mengatakan itu. Next, itu ada floating maxim. When a speaker deliberately violates of maxim to produce additional meaning. Contohnya seperti, how's Mary doing in her new job? Yang B menjawab, well, she always managed to show up on time. But floating the maximis ini adalah ketika kita sengaja melanggar maxim biar orang lain menebak maksud kita. Nah, contohnya begini. eh si A bilang, gimana Mary di pekerjaan barunya? B pun menjawab, ya dia sih selalu datang tepat waktu. Nah, berarti dari percakapan tersebut, selain datang, mungkin dia kurang bagus kerjanya. Dan dan maksud dari floating maxim ini berarti kadang kita ngomong nggak langsung biar lawan bicara yang nangkep maksudnya. Nah, itu terjadi karena kita floating. Itu. Oke, next. Jenis conversational implicator atau types of conversational implicator. According to Kroger, number one, particularized conversational implicator requires a specific context. Example, I'm new here means I don't know the way.
Number two, generalize conversational implicator. No special context needed, usually invert automatically. Example, some student passed implikatornya not all. Nah, di jenis konversional implikator ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu particularis, yaitu harus melihat dari konteks yang spesifik. Contohnya tadi itu I'm new here means I don't know the way. Nah, berarti aku baru di kota ini. Berarti artinya aku nggak tahu lokasi yang kamu tanyain gitu loh. Nah, yang kedua ada generalize conversational implicator. Nah, itu berarti tanpa konteks pun orang bisa tahu atau bisa langsung nangkep maknanya. Contoh seperti some student passage implikatornya not all. Beberapa siswa lulus, berarti tidak semua, cuman beberapa gitu. Oke, next. Number six, conventional implicator. Conventional implicator is an additional meaning attached to a particular word and structure and is independent of context. Example, John's is poor but honest, but implies contrast. Characteristic of conventional implicator is does not change the true value of the sentence. Number two, should be studied as part of the meaning of the word. Konvensional implikator ini yaitu makna tetap yang melekat pada kata atau struktur tertentu dan tidak bergantung pada konteks. Contohnya seperti ini. Dia miskin tetapi dia jujur. Nah, kata tapi secara otomatis memberikan kesan kontras. Nah, bedanya dengan conversational implicator yaitu ada dua, konvensional dan konversasional. Nah, konvensional ini adalah dari kata itu sendiri. Kalau konversasional itu dari konteks percakapan. Oke, next. Seven, characteristic of conversational implicator. Both Cruz and Kroger emphasize that conversational implicator is ciri-ciri conversational implicator adalah yaitu bisa kita lihat ada tabel di sini menjelaskan ada karakteristik dan penjelasannya. Yang pertama yaitu divisible or cancelable. Can be cancelled with additional information. Yaitu berarti bisa dibatalkan tanpa jadi salah. Yang kedua, suspendable. Itu can be suspended without contradiction. Itu bisa ditunda atau ditahan dulu maknanya. Yang ketiga ada calculable, yaitu can be calculated from literal meaning plus context. Nah, calculable ini itu bisa dihitung berdasarkan konteks. Kalau non-detachable does not depends on specific word choice. Nah, ganti katanya tetap sama maknanya. Dan terakhir ada reinforceable. Can be emphasized without sounding strange. Berarti bisa ditegaskan tanpa ada rasa keanehan. Oke, next. Politeness principle and implicator. According to Christ, not all implicators are born from the cooperative principle alone. There is also the politeness principle according to Lage. Minimize the expression of impolite belief. For example, wrapping criticism in mild praise. Number two, delivering requests in an indirect ways. Could you possibly politeness often involve implicator to keep social relation harmonious. Nah, politeness principle yaitu kadang kita tidak hanya berkooperatif, tetapi juga harus sopan. Nah, contohnya seperti ini.
Nggak mungkin kan kita ngomong lebih sopannya gini, bisa bantu saya nggak lebih sopan daripada bantu saya gitu loh. Nah, prinsip ini disebut dengan politeness principle atau LEADS dan kadang juga menghasilkan implikatur. Nah, terkadang kita ngomong halus biar nggak nyakitin, tapi tetap maksudnya nyampe. Itu juga bentuk implikatur, oke? Next. Number 9, differences of conversational implicator, entailment, and presupposition. Oke, next. Nah, aspek cancel ini adalah cancel in, aspek cancel ini adalah dalam konversasional implikatur dia bisa dibatalkan tanpa kontraksi. Sedangkan kalau di entailment dia tidak bisa membatalkan entailment karena dia akan menghasilkan kontradiksi. Nah, sedangkan di presupposition, cancelable ini kadang-kadang bisa dibatalkan, terutama kalau kalimatnya dinegasikan gitu. Nah, yang kedua definition. Eh, Additional meaning inferred from conversational context and cooperative principle. Nah, pada conversational implikator ini, definitionnya makna tambahan yang disimpulkan dari konteks, percakapan, dan prinsip kooperatif. Kalau pada entailment, logical meaning that automatically follow from the truth of a sentence, yaitu makna logis yang secara otomatis mengikuti dari kebenaran suatu kalimat. Nah, kalau dari presupposition yaitu background information that is assumed to be true in communication. Nah, informasi latar belakang yang diasumsikan benar dalam komunikasi. Nah, what happen if it is rejected? Pada conversational implicator, yaitu the implicator is lost, but the literal meaning remains intact. Berarti implikatornya hilang, tapi makna literaturnya tetap utuh. Pada entailment, entailment is lost, the sentence become illogical. Nah, entailmentnya ikut hilang juga dan kalimatnya tidak menjadi logis. Pada presupposition yang terjadi yaitu presupposition persists even if the sentence is rejected. Berarti presupposition ini tetap bertahan meskipun kalimatnya telah ditolak. Contohnya, kita bisa lihat pada conversational implicator, contohnya itu some student passed. Implikasi implikasinya berarti not all student passed, berarti can be cancelled, bisa dibatalkan. Nah, kalau entailment, contohnya John killed the wasp. The wasp entailment, the wasp die, irrevocable, berarti John membunuh tawon. Entailmentnya tawonnya mati. Nah, tidak bisa dibatalkan. Nah, kalau presupposition berarti Jen quit smoking. Presuppositionnya Jen used to smoke. Smoke. Jadi Jen berhenti merokok. Prepositionnya Jen berarti pernah merokok. Jadi conversational implicator itu adalah konteks dependent and can be undone. Berarti bergantung pada konteks dan bisa dibatalkan. Nah, kalau entailment itu adalah is a logical relationship that cannot be undone without contradiction, yaitu hubungan logis yang tidak bisa dibatalkan tanpa kontradiksi. Nah, presupposition is an assumption that persists even if the sentence is reversed atau ditolak.
Presupposition ini adalah asumsi yang tetap bertahan walaupun kalimatnya dibalik. Gitu. Oke, next. Oke, last slide is conclusion. Okay, implicator is an important part of human communication which bridges between what is literally said and what the speaker actually means. Through Cruz and Rogers' discussion, we learned that meaning in language depends not only on the words spoken, but also on the context, cooperative principles, and shared knowledge between speaker and hearer. Conversational implicator depends on the context of the conversation, obeying or sometimes deliberately violating maxim quality, quantity, relation, and manner to convey additional meaning. In contrast, conventional implicator relies on the fixed meaning of certain words or structure independent of context. Is it also important to understand the difference between implicator, entailment, and presupposition? Entailment is a logical consequence of literal meaning. Presupposition is a background assumption that persists, while implicator is an additional meaning that is flexible and contextual. And moreover, in many social situations, is it not enough to follow the cooperative principle? By understanding implicator, we can be more sensitive to implicit meanings, more effective in communication, and better able to pick up on hidden message in various social context. Nah, kesimpulannya yaitu implikatur adalah makna tersembunyi yang tidak dikatakan secara langsung, tetapi tetap dipahami. Kita bisa memahami implikatur karena dalam percakapan tersebut kita berasumsi bahwa orang lain sedang bekerja sama. Contohnya, kooperatif prinsipal dan mengikuti aturan-aturan DRACE. Ada implikator yang tergantung konteksnya seperti konversasional dan ada juga yang berasal dari kata tertentu atau konvensional. Bahkan kesopanan bisa menciptakan implikator, misalnya saat kita menyindir dengan halus atau meminta bantuan dengan sopan. Yang membedakan implikator dari entailment dan preposition adalah implikator itu bisa dibatalkan, fleksibel, dan bergantung pada konteksnya. Kalau entailment itu maknanya logis, yang wajib atau benar kalau kalimatnya benar. Nah, kalau presupposition yaitu informasi dasar yang kita asumsikan benar masih kalimatnya dibalik. Nah, begitu. And that's all from me. And thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mhm.